Welcome back, please. Yeah, Family English with Mr. Kabada. So I'll come back again about types of or methods of paragraph writing. Methods of የአንቀጽ አጻጻፍ አይነቶችን ነው ኦፍ ኮርስ በስፋት ለማሳየት ሞክሬያለሁ። የተወሰኑትን ማሳየት ነው የምፈልገው አሁን አንድ አንቀጽ ስንጽፍ በአንድ አይነት አጻጻፍ ብቻ አይደለም እንጽፈው አንድን አንቀጽ ስንጽፍ አንድን ሐሳብ ብቻ ነው የምገልጸው ስለዚህ እንደ ፓራግራፉ ይዘት አንፃር ወይም አኳያ የምንጽፍበት የፓራግራፍ አይነት ይለያያል ለምሳሌ በኤግዛምፕሊፊኬሽን ከሆነ አንድን ፓራግራፍ ኤግዛምፕል ወይም ምሳሌ እየሰጠው ምጽፍ ከሆነ ኦፍ ኮርስ ቶፒክ ሰንተንስን በደንብ ስቴት አድርጌ ምሳሌዎችን እየሰጠው ምሳሌዎቹ ለሰፖርቲንግ ዲቴይሉ ናቸው ማለት ነው ፓራግራፉን ዴቨሎፕ እያደረኩ እሄዳለሁ ስለዚህ አንባቢው ምሳሌዎችን እየተረዳ የፓራግራፉን ይዘት መረዳት ይችላል ማለት ነው ክላሲፊኬሽን ከሆነ አንድን ሐሳብ ለተለያዩ ስቴፖች ወይም ሂደቶች ካታጎሪያቸውን በማስቀመጥ ካታጎራይዝ አድርጌ እነዚህ የተቀመጡት ካታጎሪዎች ሰፖርቲንግ ዲቴይል ናቸው ወይ መዘርዝር ሐሳቦች ናቸው መዘርዝር ሐሳቡ ደግሞ ፓራግራፍ ታይትሉን ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ናቸው ስለዚህ የፓራግራፉን ይዘት የተቀመጡት ክላሲፊኬሽን በያስቀመጥኳቸው አይዲያዎች ሰፖርት ያደርጉታል ሐሳቡን ማለት እንደሆነ አንባቢ በቀጥታ መረዳት ይችላል ማለት ነው ፕሮሰስ ፓራግራፍ ማለት ስለ አንድ ጉዳይ ፕሮሰሱን ማሳየት መግለጽ ሂደቱን ማሳየት የምፈልግ ከሆነ በኤግዛምፕሊፊኬሽን አይደለም ምጽፈው በክላሲፊኬሽን አይደለም ምጽፈው በኮዝ ኢፌክት አይደለም ምጽፈው ወይም በዴፊኒሽን አይደለም ምጽፈው ራሱን የቻለ ፓራግራፍ አጻጻፍ አለኝ ፕሮሰስ ፓራግራፍ writing ማለት ነው process is or process paragraph is a method of paragraph writing which shows about the steps or the process or how something works the process or the steps of just making something exactly that's the definition for process paragraph writing because my intention is to show the process right my intention is to show about the process how something works or how something is developed or the process of doing something so there is it's needed for steps and process such kind of paragraph development is a process writing actually I know after understanding about that the control the supported details I can write very interesting paragraph there so under these steps of there is major steps or actually so I want to identify about the major steps of developing this subtopic sentence definitely so what's expected from us a writer here is what are the steps please here ስቴፖቹ ማን ናቸው ስቴፖቹ እያንዳንዳቸው ቀደም ተከተላቸው ምንድነው ስቴፖቹን እንዴት አድርጌ ነው ልገልጻቸው የሚችለው ስቴፑን በደንብ አድርጌ በጥልቀት መዘርዘር እንዳለብኝ ነው የሚሰማኝ ስለዚህ እናንተም ቢሆን ስለ ፕሮሰስ ጽፉ ለምሳሌ how can we making coffee ለምሳሌ of course process አለው building a strong fence process አለው of course or baking cookie process አለው of course baking bread process አለው please እነዚህን ይዘቶች ምጽፍ ከሆነ በፕሮሰስ ፓራግራፍ ራይቲንግ because emphasis ወይም አጽንኦት የምሰጠው ፕሮሰሱን ማሳየት ማሳወቅ ነው so we can write such kind of paragraph with process paragraph writing I can say it please process paragraph right ስለዚህ it presents the steps in the order they happen yes ስቴፕ ነው የሚያሳየን ይሄ ማለት ነው ስለዚህ it tells readers either how to do the steps of the process or how something works of course it includes some major steps in the process of course it explains each step in detail explains the steps of course as I've said earlier orally so these are the key parameters of writing paragraph writing especially for the process paragraph writing definitely please I'm going to give you one paragraph which can be developed or which is developed by process paragraph here. People always ask for the recipe for the simplest cookie, but I'm always a little uncomfortable to give it to you. It is how to make delicious cookies with almost no effort. The process here, how to make delicious cookies with almost no effort. This is the topic sentence.
because the paragraph can be developed with process, and there is a process. So I want to show the process using the sequence discourse marker. ይቀደም ስለ sequence discourse marker ስፈልግ አንድ በጣም የሚጣፍ ኩኪ ለመስራት ፕሮሰሱን ነው ማሳየው። እነዛን ፕሮሰስ ላሳየ የሚችልበት ደግሞ sequence discourse marker እዚህ ጋር ተጠቀማለሁ ማለት ነው። First buy 2 ingredients, a roll of sugar cookie dough from your supermarket register section, and a bag of mini peanut butter cups. This is the first step, please. የመጀመሪያው ጉዳይ ይሄን ስቴፕ ማሟላት ነው። cut the roll into half-inch cookies or slices መቆራረጥ ነው የሚላቸው, and then cut each slice in half. እነዚህ የተቆራረጡን አሁንም በግማሽ እየቆራረጡ መሄድ. Cookies process here. Next, roll the pieces into balls. Roll ማለት ማድቦልቦል ማለት ነው። ያ ማድቦልቦልና እነዛን ነገሮች ደፉ ማለት ይሄ የተወካው ነገር ማለት ነው። ትንንሾቹን ከቆራረጥኩ በ5 ኢንች ከቆራረጥኩ በኋላ ምን ማድረግ ነው? ሮል አፕ ማድረግ ነው። ሮል አፕ ማለት ማድቦልቦል ማለት ያ የኳስ ቅርጽ አድርጎ ማድበብ ነው። Then grease a mini muffin pan and put the balls in the pan. አሁን ምን ላይ ነው? መጥበሻው ላይ ማስቀመጥ። ግሪስ ማለት መጥበሻው ላይ እንዳያር ሊያደርጉ የሚችሉ የሚቀባ ነገር ዘይት አይ ቲንክ ያ እሱን ነገር መቀባት ከዛ በኋላ የተደቦለቦሉትን ነገሮች ምን ማድረግ ነው? ፓኑ ላይ ማስቀመጥ ነው የሚላቸው። ፕሮሰሱ ነው እያሳየኛለሁ። start baking ካስቀመጠው start baking the dough ያ ምን ይጀምራል? ያ መብሰል ይጀምራል። the dough according to the directions on the sugar cookie package actually yeah. When the cookies are about 3 minutes from being done, ኩኪሶቹ ፓኑ ውስጥ ከገቡ 3 ደቂቃ ከሆናቸው በኋላ take them out. Yes, አውጧቸው ነው የሚለው። Yes, it's a process. Press a peanut butter cup into the center of each bowl and return the cookies to the oven until they are golden brown. Yeah, ይሄን ካደረግን በኋላ ከለሩ ወደ ወርቃማ ከለር እስከሚመስል ድረስ እዛው ኦቨን ውስጥ መልሰን ከታቸዋለን ነው። When they are cool, pop them out of the muffin pans. Yeah, exactly. ሲቀዘቅዝ እነዛን ነገሮች ምን እናደርጋቸዋለን? ከኦቨኑ እናወጣቸዋለን። These cookies are so easy to make that even little children can help. Exactly. Actually, this process shows about how cookies are prepared. Delicious cookies are prepared. It shows about the process of writing, paragraph writing. Yeah, I can't write this paragraph with exemplification. I can't write this paragraph with illustration. I can't write with classification. But I only write this paragraph with process because I want to show the process of baking delicious cookies. Delicious cookies. That's what I want to say about what is processed cookies. Yeah. ለምሳሌ እዚህ ጋር ርዕሶች አሉ ፕሊዝ how to use a cell phone process አለው how to use a cell phone what's the first thing and what the second thing and what is the third thing ይሄን ርዕስ ብሰጣችሁ cell phone procedure እንዴት ነው የምንጠቀመው yes you can write it how to find a book in a library yeah እንዴት ነው የምንጠቀመው process አለው of course how to find information on the web process አለው how to make something okay process አለው ለምሳሌ how to wash clothes building fees yes right how to file a test yes how to get a job how to make a good impression at a job interview how to find of course this example topic sentence can be developed with process paragraph writing so take this into account and use this as an example paragraph about process paragraph you first just focus on the topic sentence please መጀመሪያ ፕሮሰስ ፓራግራፍ ለመጻፍ ቶፒክ ርዕሳችሁ ጭብጣችሁ ስለምንድነው የሚያወራው ጭብጣችሁ መለየት ነው ጭብጣችሁን ከለየጣችሁ በኋላ አረፍተ ነገሩ ባለቤቱ የሚጻፈው ስለምን ጉዳይ ነው ሁለተኛ ዋና መዘርዝር ሐሳቦች ወይም ኮንትሮሊንግ አይዲያዎቹ ምንድናቸው ከዛ በኋላ ስቴፖቹ እንደማን ናቸው ስቴፖቹን በደንብ ኦርደር ማድረግ ስቴፖቹን ከለያችሁ በኋላ ለእያንዳንዱ ስቴፕ ዲቴይሎቹ ማን ናቸው ሐሳቦቹ ማን ናቸው ለምሳሌ ስቴፕ 1 ላይ ምን ከተው ሐሳብ ምንድነው ስቴፕ 2 ላይ ምን ከተው ሐሳብ ስቴፕ 3 ላይ ምን ከተው ስቴፕ 4 ላይ ምን ከተው ሐሳብ አውትላይን ማድረግ ነው yes አውትላይን ከተደረገ በኋላ ፕሮሰሱን ሊገልጽ የሚችል የእንግሊዘኛ አጻጻፍ በመጠቀም ፓራግራፉን ዴቨሎፕ ማድረግ
ማንም ሰው ሊያቅተው አይችልም ነው። ስለዚህ what you first do is write a meaningful and clear topic sentence which show about process paragraph writing. Then you can start first draft. Then after first draft, just revise it and then edit it. Finally, you write the final draft of your paragraph writing. This is about process paragraph writing, I think. So which is different from the rest or the rest types of paragraph writing. So you can practice. I hope you'll improve and you do it. Nice. Thank you. Goodbye anyway.